नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आज आम घरे छोट छोट पिला फुल भल भल आर्टिस्ट करूँ पिला माने आम ट्विंकल लिटिल आउ पूजा बोली गोटे झी आज करुचे देखु आसब कम से चलते एपटे पूजा बढ़िया से बढ़िया भाव से गोटे मयूर तैयारी कर मयूर साइड सब आर्ट सब करेंगे एपटे लिटी बसी ट्विंकल बसे ट्विंकल छोट छोट सब कला देखो लगी बढ़िया भाव मयूर स्कूल बढ़िया भाव प्रिपेरेसन करूँ पूजा काम लगी बराबर सजेबार रखी मयूरटा बढ़िया भाव कले मयूर पूरा ट्विंकल काम लगी चक्र टाइप गोटे कल बराबर काम कर चलते एपटे पूजा बराबर से गोलाप फूलटा सजेला गोटे गोलाप फूल हम गोलाप फूलटा मयूर उपर बढ़िया भाव भी सी कर लिखा हो ज्योत्स्ना राणी दास काली पिला स्कूल गोटे फंक्शन अच्छी से कम लगी पड़ी आज ज्योत्स्ना राणी दास मोर तो बड़ टाड़े से जो बोलू ऊपर लगी थे जगह ही था और भी बड़ टाड़े स्कूल ना जगह होले तो समझे ना दिया बहुत पूरा छोटा छोटा चावल करे दिया चोरी वाला है ये लो कौन नाटक है ना नाड़ू पूरा जीवन वाले तो हबा जिस कागज पिला माने बढ़िया बढ़िया होगा दे हां ठीक कथा दे मोटा भी पड़िबो से दे तो पड़ू दे बिटिए एक कथा तो ठीक मोटा भी पड़िबो इति आइडिया ये वाला आइडिया दोनों वाले को तो कर देंगे हाथ तो बैग राखो जगह हबनी हां तो हाथ ले कौन साइकिल टा गोटा चलेबी आ गोटा हाथ जरी जरी रे जो रखी दे कि नहीं पूरी तोला असना देखो ये गोटे बड़ मु पहुंची हेलो रुडी गोपा हो ये रुडी अधिक हो चलो जो गोल गोल बुली छे एले आ करू करू समय नहीं पड़ेगा तोड़ा जाकर भी खेल बन जाटी गोड़ कर लो हिंदी अच्छी था ना लो इतना मुझे कुछ बता हमें कतो हां थोड़ा मुझे तो लिखी थी हां कौन सा उठा मजा नहीं है ए उठू अरे आगे बुढ़ा है भाई बुढ़ी 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 नहीं नहीं तू बुढ़े तो ठीक है तब करते को यार गेट बंद कर आया अछि अफसर ना इतने बोला मेरा घर बड़ा से सिंदा उमरा चार्जर सड़क वाला किसी बनना से जगह जिंदा अच्छी ना
ସେ ଯେ ବୁଢ଼ା କରିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଗେଇ କମ୍ ରଖେ ଶୋଇଲା ନା କ'ଣ ପୂଜା ଏବେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ କାଟୁଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ବଢ଼ିଆ ହାତରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସତ ରୋଜ୍ କି ଏଇଟା ହେଉଛି କାଗଜରେ ହେଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ତାতে ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସେ ଫୁଲ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି କରିବେ। ଫୁଲଟି ଏବେ କାଟୁଛନ୍ତି ପୂଜା ବରାବର କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଫୁଲଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେଟା ସତ ରହୁଛି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିଁ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଅଠା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗି ରହୁଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ଗୋଟେ ମୟୂର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଫୁଲଟି କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସଜା ହେବ ଫୁଲଟି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ବି କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଗଜ ସବୁ। ସାଇ ଆମର ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସାଇ ରହିଥିଲା ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲାଣି ଘରୁ। ପୂଜା ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ଭାବରେ କାଟିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଲାପ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଠା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଟି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଏପଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ବି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଗରେ ପୁରା ଖାଲି ନାଡ଼ ଲଗେଇଦେବେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ସତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଉଛି କାଗଜରେ ହେଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୟୂର ଉପରେ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ରଖିଦେବେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ସତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କି କାଗଜରେ ହେଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁମାର ବିଷୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ମୟୂର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।